Hi, this is Robert from Lingo Cradle. If you love languages, you've come to the right place. You can learn more about our approach on lingocradle.com. For now, enjoy the free material and let the language sink in. Smijem li probati ovaj kaput? Koliko košta? Posso experimentar este casaco? Quanto é que custa? Majka je rekla djeci da obuku toplu odjeću prije nego što izađu iz kuće. A mãe disse aos seus filhos para vestirem roupa quente antes de saírem de casa. Baš je bilo lijepo vidjeti sve prijatelje nakon toliko vremena. Foi realmente agradável ver todos os meus amigos novamente depois de tanto tempo. Kupio je novo odijelo za vjenčanje svoje sestre. Ele comprou um fato novo para o casamento da sua irmã. Ona voli nositi bluze. Ela adora vestir blusas. Otkad on nosi naočale? Desde quando é que ele usa óculos? Netko je ukrao torbicu moje sestri dok je bila na toaletu. Alguém roubou a mala de mão da minha irmã enquanto ela estava na casa de banho. Te hlače izgledaju jako dobro. Estas calças têm muito bom aspecto. Znaš li gdje sam ostavio jaknu? Ne mogu je pronaći. Sabes onde meti o meu casaco? Não o consigo encontrar. To je najljepša haljina koju sam ikad vidjela. Este é o vestido mais bonito que alguma vez vi. Ne nose sve muslimanke hidžab. Nem todas as mulheres muçulmanas usam véu de cabeça. Ostao mi je novčanik u uredu. Deixei a minha carteira no escritório. Mogu li molim te posuditi tvoj džemper? Podes emprestar-me a tua camisola, por favor? Trebao sam ponijeti kišobran sa sobom. Eu devia ter trazido o meu guarda-chuva. Kada je bila mlada, voljela je nositi kratke suknje. Quando ela era jovem, adorava vestir saias curtas. Dječakov ruksak je bio vrlo težak. A mochila do rapaz era muito pesada. Moj sin treba novi par cipela. O meu filho precisa de novo par de sapatos. Sutra ću posjetiti svoju baku i djeda. Amanhã irei visitar os meus avós. Pacijent je imao mnogo posjetitelja tijekom boravka u bolnici. O paciente tem recebido muitas visitas durante a sua estadia no hospital. Ima 4 brata i 1 sestru. Ela tem 4 irmãos e uma irmã. Žena i ja radimo u istoj firmi. A minha mulher e eu trabalhamos na mesma empresa. Njen muž je poznati glumac. O seu marido é ator famoso. Roditelji su je bili presretni kada su saznali da je trudna. Os seus pais ficaram radiantes quando souberam que ela estava grávida. Svi članovi moje obitelji govore barem 2 strana jezika. Todos os membros da minha família falam pelo menos 2 línguas. Predstavila je svog novog dečka obitelji. Ela apresentou o seu novo namorado à sua família. Njegova djevojka voli životinje, pogotovo mačke i pse. A sua namorada adora animais, especialmente gatos e cães. Gdje si upoznala svog muža? Onde conheceste o teu marido pela primeira vez? Volim upoznavati nove ljude. Adoro conhecer pessoas novas. Djeca ne trebaju platiti ulaznicu. As crianças não precisam de pagar uma taxa de entrada.
Nije lako odgajati dijete. Não é fácil criar uma criança. Moja majka je liječnica i radi u bolnici. A minha mãe é médica e trabalha num hospital. Sestra mu je poslala rođendansku čestitku. A sua irmã enviou-lhe cartão de aniversário. Njihov je sin studirao u inozemstvu dugi niz godina. O filho deles estudou no estrangeiro durante muitos anos. Moj sin i moja kćer slažu se jako dobro. O meu filho e a minha filha dão-se muito bem. Sreo sam kolege iz razreda ispred kina. Encontrei os meus colegas de turma em frente do cinema. Naš šef je veoma ponosan na svoju djecu. O nosso chefe está muito orgulhoso dos seus filhos. Prestani buljiti u mene. Para de olhar fixamente para mim. Molim vas, gledajte me u oči dok razgovaram s vama. Por favor, olhe para mim quando eu estou a falar consigo. Molim te, sjeti se kupiti bocu mlijeka kad budeš išao u trgovinu. Por favor, lembra-te de comprar uma garrafa de leite quando fores ao supermercado. Ne sjećam se da sam ga ikad prije vidio ovdje. Não me lembro de o ter visto aqui antes. Hvala puno na vašoj pomoći. Vrlo ste ljubazni. Muito obrigado pela sua ajuda. É muito amável. Imao je puno sreće što se nije ozlijedio u prometnoj nesreći. Teve muita sorte por não ter sido ferido no acidente de viação. Jako je zadovoljna svojom ocjenom na ispitu. Ela está muito contente com o resultado do exame. Nadam se da će mojoj sestri uskoro biti bolje. Espero que a minha irmã melhore em breve de novo. Ovo je prvi put da se čujem s njim. Esta é a primeira vez que ouço falar dele. Dječak je čuo čudan zvuk koji je dolazio iz dnevnog boravka. O rapaz ouviu barulho estranho vindo da sala de estar. Ne voli ga, ali misli da je dobar dečko. Ela não o ama, mas pensa que ele é tipo simpático. Izgleda da nema puno sreće. Ele parece ter muita má sorte. Ona je praznovjerna i vjeruje da crne mačke donose nesreću. Ela é supersticiosa e acredita que os gatos negros dão má sorte. Molim te da me ne zaboraviš nazvati kada stigneš kući. Por favor, não te esqueças de me ligar quando chegares a casa. Router je uređaj koji povezuje različita računala ili mreže. Router é dispositivo que liga diferentes computadores ou redes entre si. Na naše sastanke uvijek nosim svoj laptop. Trago sempre o meu próprio computador portátil às nossas sessões. Ostavio je svoj laptop u avionu. Ele deixou o seu computador portátil no avião. Naša tvrtka lansirala je novu seriju procesora koja će biti vrlo uspješna na tržištu. A nossa empresa lançou uma nova série de processadores que serão muito bem sucedidos no mercado. Trebam novo računalo jer moje staro nema dovoljno prostora za pohranu. Preciso de computador novo porque o meu antigo não tem memória suficiente. Klijent je skenirao neispravan račun i poslao ga u trgovinu putem e-maila. O cliente digitalizou a fatura incorreta e enviou-a por e-mail para a loja. Novi operativni sustav koji koristimo u našem uredu puno je bolji od prethodnog. O novo sistema operativo que usamos no nosso escritório é muito melhor do que o anterior.
Nije imala pojma kako instalirati novi softver, te je zamolila kolegu za pomoć. Ela não tinha ideia de como instalar o novo software e pediu ajuda ao seu colega. Sve datoteke moraju biti poslane u istom formatu. Todos os ficheiros devem ser enviados no mesmo formato de ficheiro. Obrada teksta koristi se za izradu ili uređivanje dokumenta. O processador de texto é utilizado para criar ou editar documento. Podatke za svoju prezentaciju unijela je u tablicu. Ela inseriu os dados para a sua apresentação numa folha de cálculo. Međuspremnik pohranjuje informacije o datoteci dok se ne doda drugoj datoteci. A prancheta armazena informação de ficheiro até ser adicionada a outro ficheiro. Ova baza podataka sadrži osobne podatke naših klijenata. Esta base de dados contém os dados pessoais dos nossos clientes. Ovom kombinacijom tipki možete zatvoriti sve otvorene prozore vašeg programa. Com esta combinação de teclas, pode fechar todas as janelas abertas do seu programa. Izgubio je sve podatke jer nije napravio sigurnosnu kopiju svojih dokumenata. Ele perdeu todos os seus dados porque não fez cópias de segurança dos seus documentos. Kad sam otvorio mapu, shvatio sam da sam spremio krivi dokument. Quando abri a pasta, apercebi-me de que tinha guardado o documento errado. Nemam pojma što nije u redu s mojim računalom. Não faço ideia do que está errado com o meu computador. Uvijek komprimiram svoje datoteke prije nego što ih pošaljem e-poštom. Comprimo sempre os meus ficheiros antes de os enviar por e-mail. Uvijek biste trebali komprimirati velike datoteke prije slanja. Deveria sempre zipar os ficheiros grandes antes de os enviar. Naš šef je održao odličnu multimedijsku prezentaciju o povijesti naše tvrtke. O nosso chefe fez uma excelente apresentação multimédia sobre a história da nossa empresa. Napravili su računalnu igricu s puno animacija. Eles desenvolveram jogo de computador com muitas animações. Naši konkurenti su vodeći na tržištu za prepoznavanje glasa. Os nossos concorrentes são líderes no mercado do reconhecimento da fala. Interaktivne online računalne igre vrlo su popularne među mladima. Os jogos interativos de computador em linha são muito populares entre os jovens. Provodi puno vremena za svojim računalom i sada je stvorio vlastiti virtualni svijet. Ele passa muito tempo em frente do seu computador e criou o seu próprio mundo virtual. Vizualni i zvučni efekti u ovom filmu jednostavno su nevjerojatni. Os efeitos visuais e sonoros deste filme são simplesmente espantosos. Copyright by Lingo Cradle. Čovjek na ovoj slici je tražen zbog ubojstva. O homem nesta fotografia é procurado por homicídio. Negirao je da je ubio taksista. Ele negou ter assassinado o taxista. Ubojstvo predsjednika bio je šok za cijelu naciju. O assassinato do presidente foi choque para toda a nação. Nije namjerno ubio čovjeka. Bila je to nesreća. Ele não matou o homem intencionalmente. Foi acidente. Ovaj novi zakon krši ljudska prava i sigurno će ga srušiti naš Ustavni sud. Esta nova lei viola os direitos humanos e será certamente derrubada pelo nosso Tribunal Constitucional. Svjedok zločina otišao je u policiju dati izjavu. A testemunha do crime foi à polícia
para fazer uma declaração. Kunem se da ću ti reći cijelu istinu. Juro que te direi toda a verdade. Iako nikada nije priznao zločin, osuđen je na 5 godina zatvora. Embora ele nunca tenha confessado o crime, foi condenado a 5 anos de prisão. Nemamo dokaza da je bio na mjestu zločina. Não temos provas de que ele tenha estado no local do crime. Zahvaljujući otiscima prstiju koje smo pronašli na oružju, uspjeli smo dokazati da je kriv. Graças às impressões digitais que encontramos na arma, conseguimos provar que ele era culpado. Sudac je izrekao vrlo strogu kaznu, jer je optuženi već bio puno osuđivan. O juiz impôs uma sentença muito dura porque o arguido tinha várias condenações anteriores. Roditelji su ga kaznili jer im je lagao. Os seus pais castigaram-no por lhes ter mentido. Mladić je oslobođen svih optužbi. O jovem foi absolvido de todas as acusações. Policija je u lokalnim novinama objavila fotografiju osumnjičenika. A polícia publicou uma foto do suspeito no jornal local. Nitko nije uhićen u vezi s pljačkom banke. Ainda ninguém foi preso em ligação com o assalto ao banco. Uhićen je zbog sumnje na pranje novca. Ele foi detido por suspeita de branqueamento de capitais. Policija je teško kontrolirala veliku gužvu ispred stadiona. A polícia teve dificuldades em controlar a grande multidão fora do estádio. Kada su carinici provjerili njegovu putovnicu, primijetili su da je krivotvorena. Quando os guardas fronteiriços verificaram o seu passaporte, descobriram que tinha sido falsificado. Pljačkaš mi je prijetio pištoljem i rekao da mu dam sav svoj novac. O assaltante ameaçou-me com uma pistola e exigiu que eu lhe desse todo o meu dinheiro. Policija je morala upotrijebiti silu kako bi napadača stavila pod kontrolu. A polícia teve de usar a força para controlar o atacante. Više ne uživam ići na nogometne utakmice jer je na stadionu previše nasilnih navijača. Já não gosto de ir a jogos de futebol porque há demasiados adeptos violentos no estádio. Osuđen je za silovanje i dosuđeno mu je 10 godina zatvora. Ficou provado que ele é culpado da violação e foi condenado a 10 anos de prisão. Ove godine smo imali puno više kiše nego prošle godine. Este ano choveu muito mais do que no ano passado. Koje ti je najdraže godišnje doba? Proljeće, ljeto, jesen ili zima? Qual a estação do ano de que mais gosta? Primavera, verão, outono ou inverno? Sljedeći mjesec počinjem novi posao. Stvarno se radujem. No próximo mês, começo novo trabalho. Estou realmente ansiosa por isso. I hope you enjoyed our free material. For more material, both free and available for purchase, please visit our website lingocradle.com.